ह्रीं चण्डिकावै नमः। ॐ ऐं चण्डिकावै विद्महे त्रिपुरावै धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्। क्लीं ॐ देवी माहात्म्य पुस्तकाय नमः। শ্রী শ্রী চণ্ডীতে দেবী বাহন সিংহের ধ্যান আছে, সেইটি আজকে আমরা পাঠ করব। গ্রীবায়াম মধুসূদনোস্য শিরসে শ্রীনীলকণ্ঠস্থিতঃ শ্রীদেবে गिरिजाललाटफलके वक्षस्थले शारदा षड्वक्त्रो मणिबन्धसन्देशो तथा नागास्तु पार्श्वस्थिताः कर्णो यस्य तु चाश्विनौ स भगवान् सिंहो ममास्तेष्वदः। ग्रीवायां मधुसूदनो यस्य शिरसे श्रीनीलकण्ठस्थितः। ग्रीवायां मधुसूदन, যাহার এখানে দেবী সিংহের ধ্যানে সিংহের বিভিন্ন অঙ্গে দেবতাদের কল্পনা করা হচ্ছে, দেব দেবী। প্রথমে বলা হচ্ছে গ্রীবায়াম মধুসূদন, যার গ্রীবাতে মধুসূদন বিষ্ণু অবস্থান করছেন। গ্রীবায়াম মধুসূদন যস্য শিরসি শ্রী নীলকণ্ঠ স্থিতঃ। যস্য শিরসি, এবং যার শিরে মস্তকে নীলকণ্ঠ শিব অবস্থান করছেন। যস্য শিরসি শ্রী নীলকণ্ঠ স্থিতঃ শ্রীদেবী গিরিজা ললাট ফলকে। শ্রীদেবী গিরিজা পার্বতী দেবী ললাট ফলকে, ললাটে অবস্থান করছেন। বক্ষস্থলে শারদা, বক্ষস্থলে দেবী দুর্গা, বক্ষস্থলে শারদা। षड्वक्त्रो मणिबन्ध सन्धिषु, षड्वक्त्रो कार्तिकेय, षड्वक्त्रो कार्तिकेय মণিবন্ধ সন্ধিষু, অর্থাৎ করগ্রন্থি বা হাতের কবজি, করগ্রন্থি বা হাতের কবজি সমূহে ষড়বক্ত্র, ষড়ানন, ষড়বক্ত্র कार्तिकेय। तथा नागास्तु पार्श्व स्थित, এবং পার্শ্বে নাগ সকল আছেন। নাগাস্তু পার্শ্ব স্থিত, পার্শ্বে নাগ সকল আছেন। কর্ণো যস্য তু চাশিনো, কর্ণ, কর্ণদ্বয়ে, কর্ণদ্বয়ে, কর্ণ যস্য তু, যাহার কর্ণদ্বয়ে, অশ্বিনো, অশ্বিনো অশ্বিনী কুমার দ্বয় বিরাজিত আছেন। কর্ণ যস্য তু চাশ্বিনো চ অশ্বিনো, কর্ণদ্বয়ে অশ্বিনী কুমার দ্বয় বিরাজিত আছেন। স ভগবান সিংহ মমাস্তিষ্ঠদঃ, মম অস্তি ইষ্টদঃ, মমাস্তিষ্ঠদঃ। স ভগবান সিংহ মম অস্তি স্থিত, সেই দেবী বাহন ভগবান সিংহ আমার অভীষ্ট পূর্ণ করুন। সে ভগবান সিংহ মম অস্তি স্থিত, সেই দেবী বাহন ভগবান সিংহ আমার অভীষ্ট পূর্ণ করুন। এইভাবে প্রথম যে স্তবটি আছে দেবী সিংহের, দেবী বাহন সিংহের ধ্যানে
গ্রীবায়াম মধুসূদন, যার গ্রীবাতে মধুসূদন বা শ্রী বিষ্ণু। यस्य शिरसि श्री नीलकंठ स्थितः, যার শিরেতে নীলকণ্ঠ শিব বিরাজমান। শ্রীদেবী गिरिजा ललाट फलके, ललाटे पार्वती देवी विराजमान। वक्षस्थले शारदा, वक्षस्थले दुर्गा शारदा। षड्वक्त्रो मणिबंध संदेशु, षड्वक्त्रो मणिबंध संदेशु कार्तिकेय विराजमान आছেন করগ্রন্থি বা হাতের কবজিতে। तथा नागास्तु पार्श्व स्थिता, नाग सकल पार्श्वे। कर्णो यस्य तु चाशिनो, कर्णद्वये अश्विनी कुमार द्वय विराजमान आছেন। स भगवान सिंहो ममास्तिष्ठदः, সেই দেবী বাহন ভগবান সিংহ আমার অভীষ্ট পূর্ণ করুন। গ্রীবায়াম মধুসূদনোস্য শিরসে শ্রীনীলকণ্ঠ স্থিতः, श्रीदेवे गिरिजाललाट फलके वक्षस्थले शारदा। षड्वक्त्रो मणिबंध संदेशो तथा नागास्तु पार्श्वे स्थिताः। कर्णो यस्य तु चाशिनो स भगवान सिंहो ममास्तेष्टदः। এরপরে দ্বিতীয় শ্লোকে বলা হচ্ছে দেবী বাহন সিংহের ধ্যানে। यन्नेत्रे शशि भास्करो वसुकुलं दन्तेश यस्य स्थितं, जिह्वायं वरुणस्तो हुंकृते रियं श्रीचर्चिका चण्डिका। गण्डो यक्ष यमो ततश्चयुगलं सन्धाद्वयं पृष्ठके। वज्रे यस्य विराजते स भगवान सिंहो ममास्तेष्टदः। यन्नेत्रे शशि भास्करो वसुकुलं दन्तेषु यस्य स्थितम्। यन्नेत्रे, যার নয়ন যুগলে শশী ভাস্কর চন্দ্র এবং সূর্য বিরাজমান। यन्नेत्रे शशि भास्कर, যার নয়ন যুগলে চন্দ্র ও সূর্য বিরাজমান। বসুকুলম দন্তেষু यस्य স্থিতম। বসুকুলম অষ্টবসু, অষ্টবসু দন্তেষু, বসুকুলম দন্তেষু यस्य স্থিতম। দন্তেষু অর্থাৎ দন্ত সমূহে অষ্টবসু বিরাজমান। জিহ্বায়ম বরুণস্তু, জিহ্বাতে বরুণ দেব, বরুণস। जिह्वायं वरुणस्तु, जिह्वाते वरुण। हुंकृतिरियं श्री चर्चिका चंडिका। हुंकृतिरियं, এই হুঙ্কারে শ্রী দুর্গা চণ্ডিকা। हुंकृतिरियं श्री चर्चिका चंडिका, হুঙ্কারে শ্রী দুর্গা চণ্ডিকা। गंडो यक्ष यमो, गंडद्वये यक्ष एवं यम। गंडो यक्ष यमो, गंडद्वये यक्ष एवं यम। तथोष्ठ, तथा ओष्ठ युगलम सन्ध्याद्वयम, एवं ओष्ठ जुगले सन्ध्या देवीद्वय विराजमान आছেন। तथोष्ठ जुगलम सन्ध्याद्वयम, ओष्ठ जुगले सन्ध्याद्वय सन्ध्या देवीद्वय विराजमान आছেন। पृष्ठके वज्री यस्य विराजते, पृष्ठके, पृष्ठके वज्री यस्य विराजते, যার পৃষ্ঠে বজ্রী ইন্দ্র অবস্থান করছেন, ইন্দ্র অবস্থান করছেন। স ভগবান সিংহ মমাস্তিষ্ঠদঃ, সেই দেবী বাহন ভগবান সিংহ আমার মনোবাঞ্ছা সফল করুন। स भगवान सिंह ममास्तेष्टदः, সেই দেবী বাহন ভগবান সিংহ আমার মনোবাঞ্ছা সফল করুন। यन्नेत्रे शशि भास्कर, যার নয়ন যুগলে চন্দ্র এবং সূর্য।
वसुकुलम दंतेषु यस्य स्थितम। वसुकुलम अष्ट वसु जार दंते स्थित। जिह्वायम वरुणस्तु जिह्वाते वरुण। हुंकृतिरियं श्री चर्चिका चंडिका। हुंकारे श्री दुर्गा चंडिका। गंडो यक्ष इमो गंडोदय यक्ष यो यम। तथोष्टो युगलम संध्याद्वयम एवं अष्ट जुगले संध्या देवी द्वय। पृष्ठके वज्री यस्य विराजते जार पृष्ठे वज्री अर्थात इंद्र अवस्थान करছেন। स भगवान सिंहो ममास्तिष्ठदः। সেই দেবী বাহন ভগবান সিংহ আমার মনোবাঞ্ছা সফল করুন। यन्नेत्रे शशि भास्करो वसुकुलं दन्ते यस्य स्थितं। जिह्वायं वरुणस्तु हुंकृते रियं श्रीचर्चिका चण्डिका। गण्डो यक्ष यमो तथोष्ट युगलं सन्ध्याद्वयं पृष्ठके वज्री यस्य विराजते स भगवान सिंहो ममास्तिष्ठदः। এরপরে তৃতীয় শ্লোকে দেবী বাহন সিংহের ধ্যানের রূপ বর্ণনা আছে। সেই অঙ্গে বিভিন্ন অঙ্গে দেব দেবী বিরাজমান। গ্রীবাসন্দেশু সপ্তবিংশতে মেতার্নেক্ষ্যাণি সাদ্যাহৃদে। প্রৌঢ়া নির্ঘৃণতা तमोषतु महाक्रोड्ये क्षमापूतनाः। प्राणे यस्य तु मातरपितृकुलं यस्वस्त्वपानात्मकं। रूपे श्रीकमलाकचेषु विमलातेषु रवेरस्मयः। एते देवी पुराणे देवी वाहन सिंहध्यानं समाप्तम्। ग्रीवासन्धिषु सप्तविंशतिमृतानिक्षाणि। ग्रीवासन्धिषु সেই সর্বদেবময় দেবী বাহন ভগবান সিংহের গ্রীবাসন্ধিষু গ্রীবাসন্ধি সমূহে সপ্তবিংশতি মৃতানিক্ষাণি অর্থাৎ সপ্তবিংশতি সংখ্যক ঋক্ষ বা নক্ষত্র অবস্থিত। গ্রীবাসন্ধিষু সপ্তবিংশতি মৃতানিক্ষাণি। গ্রীবাসন্ধি সমূহে 720 সংখ্যক ঋক্ষ বা নক্ষত্র। সাধ্য হৃদয়তে সাধ্যগণ অবস্থিত। প্রৌঢ়া নির্ঘৃণতা তমো অস্য। প্রৌঢ়া নির্ঘৃণতা তমো অস্য। यस्य অর্থাৎ তার তম বা অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানটি কেমন? প্রৌঢ়া নির্ঘৃণতা বিবৃদ্ধ নির্দয়তা। প্রৌঢ়া নির্ঘৃণতা তমো यस्य তার যে তম বা অজ্ঞান সেটি বিবৃদ্ধ নির্দয়তা। তো মহাক্রৌর্যে সমাপূতনা। মহাক্রূরতা তার যে মহাক্রূরতা আছে সেটি পুতনা তুল্য সমাপূতনা। মহাক্রৌর্যে সমাপূতনা মহাক্রূরতা পুতনা তুল্য। প্রাণে यस्य तु मातर তার প্রাণবায়ুতে প্রাণে यस्य तु যার প্রাণবায়ুতে মাতর মাতৃকুল। পিতৃকুলম यस्य अपनात्मक पितृकुलम यस्य स्तपानात्मकम। पितृकुलम यस्य अस्ति अपनात्मकम अर्थात अपान बायते पितृकुल। पितृकुलम यस्य अस्ति अपनात्मकम
অপান বায়ুতে পিতৃকুল অবস্থান করছে। রূপে শ্রী কমলা, রূপেতে লক্ষ্মী, রূপে শ্রী কমলা। कचेषु विमला तु शु रवे रश्मय। कचेषु कच केश, केश केशदाम, সেখানে সেই কেশদামটি কেমন? রবি রশ্ময়, রবি রশ্মি তুল্য। কচেষু বিমলা তেষু রবি রশ্ময়, সেই রবি রশ্মি তুল্য কচ বা কেশদামে বিমলা, বিমলা সংস্থিত আছেন, বিমলা সংস্থিতা আছেন। কচেষু বিমলা তেষু রবে রশ্ময়, অর্থাৎ রবি রশ্মি তুল্য কচ বা কেশদামে বিমলা সংস্থিতা আছেন। এইভাবে সর্বদেবময় সিংহের ধ্যানে গ্রীবাসন্ধিষু সপ্ত বিংশতি মৃতানিক্ষাণি, গ্রীবাসন্ধি সমূহে সপ্তবিংশতি সংখ্যক ঋক্ষ বা নক্ষত্র। সাধ্য হৃদি, হৃদয়ে সাধ্যগণ অবস্থিত আছেন। প্রৌঢ়া নির্ঘৃণতা তমৌষ, তার তম। বিবৃদ্ধ নির্দয়তা তুল্য। প্রৌঢ়া নির্ঘৃণতা তমস্য তো মহাক্রৌর্যেই সমাপূতনা, এবং মহাক্রূরতা, সেই মহাক্রূরতা পুতনা তুল্য। প্রাণে যস্য তু মাতরম, প্রাণে যস্য তু মাতরঃ, যার প্রাণবায়ুতে মাতৃকুল। পিতৃকুল যস্য अस्ति अपनात्मकम, পিতৃকুল যস্য अस्ति अपानात्मकम, সেই অপান বায়ুতে পিতৃকুল। রূপে শ্রী কমলা, রূপে শ্রী কমলা, রূপেতে লক্ষ্মী। কচেষু বিমলা তেষু রবে রশ্ময়, সেই রবি রশ্মি তুল্য কচেষু কচ বা কেশদামে বিমলা সংস্থিতা আছেন। ইতি দেবী পুরাণে দেবী বাহন সিংহ ধ্যানম সমাপ্তম। শ্রী দেবী পুরাণে দেবী বাহন সিংহের ধ্যান সমাপ্ত হলো। সিংহ ধ্যান, সিংহ ধ্যানম সমাপ্তম, ধ্যানের অনুবাদ সমাপ্ত হলো। গ্রীবাসন্দেষু সপ্তবিংশতি মৃতানিক্ষাণি সাধ্য়া হৃদি। প্রৌঢ়া নির্ঘৃণতাতমস্য তো মহাক্রৌর্যৈ সমাপোতনাঃ। प्राणे यस्य तु मातरपितृकुलं यस्वास्त्वपानात्मकं। रूपे श्रीकमला कचेषु विमला तेषूरवेरस्मयः। एते देवी पुराणे देवी वाहन सिंहध्यानं समाप्तम्। देवी वाहन সিংহের ধ্যান প্রথম থেকে পাঠ হচ্ছে। ग्रीवायं मधुसूदनश्व शिरसि श्रीनीलकण्ठस्थितः। श्रीदेवी गिरिजाललाटफलके वक्षस्थले शारदा। षड्वक्त्रो मणिबन्धसन्देशो तथा नागास्तु पार्श्वस्थिताः। कर्णो यस्य तु चाशिनोष भगवान् सिंहो ममास्तिष्ठितः। यन्नेत्रे शशिभास्करो वशुकुलं दन्तेषु यस्य स्थितं। जिह्वायं वरुणस्तुहुङ्कृतेरियं श्रीचर्चिका चण्डिका। गण्डो यक्षयमो ततष्टयुगलं सन्ध्याद्वयं पृष्ठके। वज्र यस्य विराजते स भगवान् सिंहो ममास्तिष्ठितः। ग्रीवासन्देषु सप्तविंशतिमृतानिक्षाणि साध्या हृदि। प्रौढा निर्घृणतातमस्य तु महाक्रोर्जे समापोतनाः। प्राणे यस्य तु मातरपितृकुलं यस्वास्त्वपानात्मकं। रूपे श्रीकमला कचेषु विमलातोऽस्योरवेरस्मयः।
एते देवी पुराणे देवी वाहन सिंहध्वनं समाप्तम्। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। जय श्री गुरु महाराज के जय। जय महामाय के जय। जय स्वामी जी महाराज के जय। जय गंगा माई के जय।